बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ आपको सलाम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। वो क्या पूछता है लुई कोज़ा quiere। वो क्या पूछता है लुई कोज़ा quiere। उसे पूछने दो lascialo chiedere। उसको पूछने दो lascialo chiedere। वो क्रिश्चियन था era un cristiano। वो क्रिश्चियन था, वो ईसाई था era un cristiano। सबसे आम soprattutto। सबसे आम, सबसे ज़रूरी soprattutto। soprattutto का लफ्ज़ी मतलब होता है सबसे ऊपर, यानी सबसे अहम। वो इंसान था era un umano। वो इंसान था era un umano। वो कत्ल हो गया è stato ucciso। वो कत्ल हो गया è stato ucciso। ucciso का मतलब होता है कत्ल। वर्ब uccidere से निकला है। uccidere कत्ल करना। è stato ucciso वो कत्ल हो गया। फिर रिपीट करते हैं। वो क्या पूछता है lui cosa chiede। उसे पूछने दो lascialo chiedere। वो क्रिश्चियन था era un cristiano। सबसे अहम soprattutto वो इंसान था era un umano। वो कत्ल हो गया è stato ucciso। वो कत्ल हो गया è stato ucciso। तस्वीर पुरानी है फोटो ए vecchia। तस्वीर पुरानी है फोटो ए vecchia, यानी तुम्हारी ये जो पिक्चर है ये पुरानी है फोटो ए vecchia। तस्वीर में कौन है की इन फोटो। तस्वीर में कौन है की इन फोटो। वो अक्ल से खाली है è senza cervello। वो अक्ल से खाली है, वो अक्ल से पैदल है। जैसे हम कहते हैं कि वो बेवकूफ़ सा आदमी है, वो अक्ल से बिल्कुल पैदल है è senza cervello। è senza cervello यानी वो दिमाग के बग़ैर है। senza बग़ैर, cervello दिमाग, वो दिमाग के बगैर है यानी वो अक्ल से खाली है। मैं कुछ नहीं कर सकता non posso fare niente। मैं कुछ नहीं कर सकता non posso fare niente। शायद अब भी बच्चा है, शायद अभी तक, शायद अब भी बच्चा है forse ancora un bambino। forse शायद ancora un bambino अब भी बच्चा है। फिर रिपीट करते हैं। तस्वीर पुरानी है फ़ोटो ए vecchia। तस्वीर में कौन है की इन फ़ोटो। वो कल से खाली है è senza cervello। मैं कुछ नहीं कर सकता non posso fare niente। शायद अभी बच्चा है forse ancora un bambino। शायद अभी बच्चा है forse ancora un bambino। आज ऐसा नहीं है non così oggi। non così ऐसा नहीं है oggi आज। आज ऐसा नहीं है non così oggi। कल देखते हैं vediamo domani। कल देखते हैं vediamo domani, यानी आज ऐसा नहीं है जैसे आप महसूस कर रहे हैं या जैसे आपकी उम्मीद है। कल देखेंगे, कल देखते हैं vediamo domani। वो माजूर नहीं है नांदे हांदी कपातो। वो माजूर नहीं है नाने हांदी कपातो। हांदी कपातो माजूर, हांदी कपातो माजूर, जिसे इंग्लिश में हैंडीकैप कहते हैं। वो माजूर नहीं है नाने हांदी कपातो। वो बहुत प्यारा था era molto stupendo। वो बहुत प्यारा था, वो बहुत अच्छा था era molto stupendo। stupendo बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। अब बहुत दुखी है molto triste adesso। अब बहुत दुखी है molto triste adesso। दुखी है, परेशान है, उदास है molto triste adesso। triste दुखी होना, परेशान होना। adesso अभी, इस वक्त।
یعنی اس وقت موجودہ حالت میں وہ پہلے کی طرح بہت پیارا نہیں رہا، وہ اب بہت دکھی سا ہے، بہت پریشان سا ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، آج ایسا نہیں ہے، نان کوزی اوجی، کل دیکھتے ہیں، ودیامو دومانی، وہ معذور نہیں ہے، نانے اندی کا پاتو، وہ بہت پیارا تھا، ایرا مولتو stupendo، اب بہت دکھی ہے، molto triste adesso۔ اور اس کے بعد ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، نان می فریگا، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، نان می فریگا، دلچسپی کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے، نان می انتریسا، نان می انتریسا، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، نان می فریگا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ وہ معصوم نہیں ہے، نانے انوچینتے، وہ معصوم نہیں ہے، نانے انوچینتے، انوچینتے معصوم، بے گناہ، جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو، جس نے کوئی غلطی نہیں کی، اسے کہتے ہیں انوچینتے، نانے انوچینتے، وہ معصوم نہیں ہے۔ یہاں سکون نہیں ہے، نانچے پاچے کوئی، یہاں سکون نہیں ہے، نانچے پاچے کوئی، یعنی یہاں بہت ہی مسئلے ہیں، بہت ہی پریشانیاں ہیں، یہاں کوئی سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ نانچے پاچے کوئی چے سونا تانتی پروبلیمی، وہ ایک بکاری ہے، ایون باربونے، وہ ایک بکاری ہے، وہ ایک گداگر ہے، ایون باربونے، بکاری گداگر وہ جو پیسے مانگتا ہے، مختلف چیزیں مانگتا ہے، جو بہت ہی غریب، مسکین اور شودہ سا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں باربونے، بکاری۔ اس کی ویلیو زیرو ہے، سو والورے اے زیرو، اس کی ویلیو، اس کی حیثیت، اس کی اوقات زیرو ہے، سو والورے اے زیرو۔ اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ یار اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی اوقات بالکل زیرو ہے، تو آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہے، سو والورے اے زیرو، اس کی ویلیو زیرو ہے، اس کی اوقات زیرو ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں، نان می فریگا، وہ معصوم نہیں، نانے انوچینتے، یہاں سکون نہیں ہے، نانچے پاچے کوئی، وہ ایک بکاری ہے، ایون باربونے، اس کی ویلیو زیرو ہے، اس کی ویلیو صفر ہے، سو والورے اے زیرو، سو والورے اے زیرو، اس کی ویلیو زیرو ہے۔ اس نے کچھ نہیں کھایا، اگلا سینٹینس ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا، ہا منجاتو نینتے، ہا منجاتو نینتے، اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں بتایا، ہا دیتو نولا، اس نے کچھ نہیں بتایا، ہا دیتو نولا، یعنی ہم نے اس سے بہت کچھ پوچھا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، ہا دیتو نولا، ہا دیتو نینتے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ سوٹیبل لفظ یہی ہے، ہا دیتو نولا۔ باہر پولیس تھی، لا پولیسیا ایرا فوری، باہر پولیس تھی، باہر پولیس کھڑی تھی، لا پولیسیا ایرا فوری، فوٹو تمہاری تھی، فوٹو ایرا تو، فوٹو تمہاری تھی، تصویر تمہاری تھی، فوٹو ایرا تو، دکان بند تھی، نیگوسیو ایرا کیوزو، دکان بند تھی، نیگوسیو ایرا کیوزو، نیگوسیو دکان کو کہتے ہیں، کیوزو بند تھی، یہ نکلا ہے کیودرے سے، ورب کیودرے جس کا مطلب ہوتا ہے بند ہونا، ایرا کیوزو بند تھی، دکان بند تھی، نیگوسیو ایرا کیوزو۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، اس نے کچھ نہیں کھایا، ہم جاتو نینتے، کچھ نہیں بتایا، ہدیتو نولا، باہر پولیس تھی، لا پولیسیا ایرا فوری، فوٹو تمہاری تھی، فوٹو ایرا تو، دکان بند تھی، نیگوسیو ایرا کیوزو۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، ہوپفلی آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ Speriamo che avete capito molto con questo lezione۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ Ci vediamo con nuovo lezione۔ ملتے ہیں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ سے، arrivederci۔